ଆଗକୁ ଆସିବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆରାଧନାରେ କଢେଇ ନେବେ। ପ୍ରେସ୍ ଲର୍ଡ ମା ଆସିବା ସମୟରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଞ୍ଚ କରତଳ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ପ୍ରେସ୍ ଲର୍ଡ ମା। Praise the Lord and good morning. ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବିଧ ଦୟା ସକାଶୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହର ଆଉ ଏକ ପ୍ରଭାତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଯୋଗ କରି ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଓମେନ୍ସ ଫେଲୋସିପର ଏହି ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ପ୍ରବୀଣା ଭଉଣୀଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନାର ପରିଚାଳନା ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବାରୁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବିଧ ନାମ ସକାଶୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଉପାସନା ସଙ୍ଗୀତର ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା। ଯୋଉ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ସାମଲ। ଅନନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ମହାନାମରେ ସର୍ବଦେଶେ ସର୍ବପ୍ରାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁ ଗାନ ଏ ଅନନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ମହାନାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରାଜାଙ୍କ ରାଜନଏ ତ୍ରିଭୁବନ କର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି ମହାନ ଏ ଅନନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ମହାନାମ ଏ ସର୍ବ ସୃଷ୍ଟି କର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ରାଜନଏ ତାଙ୍କ ବିନା କେଉଁ ବସ୍ତୁ ହୋଇଛି ସୃଜନ ଏ ଅନନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ମହାନାମ ଏ ଜଗଦୀପ୍ତି ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ଜଗତ ଜୀବନ ଏ ଅନ୍ଧାର ଗୃହେ ଦିଶନ୍ତି ମାଣିକ୍ୟ ଯେସନ ଏ ଅନନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ମହାନାମ ଏ ଯୀଶୁରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ପାଇବ ଜୀବନ ଏ ନୋହିଲେ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ କେ କରି ଖଣ୍ଡନ ଏ ଅନନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ମହାନାମ ଏ ମହିମା ସାଗର ଯୀଶୁ ଏବାରି ବର୍ଣ୍ଣନ ଏ ସାର ମୂଢ଼ କର ମୋର ବୁଦ୍ଧିର ଅଗମ୍ୟ ଏ ଅନନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ମହାନାମ ଏ ସର୍ବଦେଶେ ସର୍ବପ୍ରାଣୀ
ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ମହାନାମରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ମହାନ ନାମ ହେତୁ ଆମେ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଏକମାତ୍ର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଭୟଭାଜନ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ। ସବୁ ଗୌରବରେ ରକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ। ତୁମର ଗୌରବ କାହାକୁ ତୁମେ ଦେଇନଥାଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପିତା, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ଗତିରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାଖେ ପାଖେ ତୁମେ ରହିଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ମହିମା ସାଗର ଯୀଶୁ ତୁମେ, କିଏ ତୁମର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରେ। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନେ ଛାର ମୂଢ ମନର ମାତ୍ର। ଆମମାନେ କି କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଉପାସନା କରିପାରୁ, ତଥାପି ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମର ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ପ୍ରିୟ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଏତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହଉଛୁ। ଏ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ବଢୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ଗୀତ ଗାଇବା, ଯେହେତୁ ଏଟା ମହିଳା ସହଭାଗିତା। এই ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଦୀପ ପରି ଜଳିବା। ଏ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ମହିମାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ମନ କି ଜୀବନ କରୁଛୁ ସମର୍ପଣ। ଏ ମନ କି ଜୀବନ କରୁଛୁ ସମର୍ପଣ। ଆମ ଜୀବନ ତବ ଆଶୀଷ, ଆମ ଜୀବନ ତବ ଆଶୀଷ। ଢାଳ ହି ପ୍ରିୟତମ, ଏ ମନ କି ଜୀବନ କରୁଛୁ ସମର୍ପଣ। ତୁମ ପଥେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଜଳିବୁ ପ୍ରଦୀପ ସମ। ତୁମ କଥା କହି କହି ବିତାଇବୁ ଏ ଜୀବନ। ପ୍ରକାଶିତ ମହିମା ତୁମର, ସେବିବୁ ସାରା ଜୀବନ। ଏ ମନ କି ଜୀବନ କରୁଛୁ ସମର୍ପଣ। ଏ ଜୀବନ କାଳି ଆମେ କରୁ ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ। ଅରଖୁଛୁ ଏ ପରାଣ, ଲଭିବୁ ଜହି ଜୀବନ। ସକଟି ଜଗ ଏ ଦୟାବାନ, ଏହି ନାମ ନିବେଦନ। ଏ ମନ କି ଜୀବନ କରୁଛୁ ସମର୍ପଣ। ଆମ ଜୀବନ ତବ ଆଶୀଷ, ଆମ ଜୀବନ ତବ ଆଶୀଷ। ଢାଳ ହି ପ୍ରିୟତମ, ଏ ମନ କି ଜୀବନ କରୁଛୁ ସମର୍ପଣ। କରୁଛୁ ସମର୍ପଣ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହି ଯେଉଁମାନେ
जो मनुष्य सदाप्रभु ऊपर निर्भर करे, सदाप्रभु जार विश्वास भूमि अटंती से धन्य। आसंतु वाक्य मत जीवा पूर्व प्रभु प्रिय दासी मत अनुरोध करते से प्रिय गीत शुणा आपण मैंने समस्ते शुणी से गीत, तथापि प्रभु गौरव बाटे ए गीत मु गाइबा चाहे। तुमको भल पाई जीवन अधिक भल पाई जीसुको मुकेते भल पाई जीवन अधिक भल पाई मो पाई से प्राण देले, निज रक्त ढाली देले, मो पाई से प्राण देले, निज रक्त ढाली देले, तांकु मु केते भल पाई तांकु मु केते भल पाई जीसुଙ୍କୁ मु केते भल पाई जीवन अधिक भल पाई दिन रे रातिरे सकाळ सन्ध्यारे तांको वाक्य मोते भल लागे तांको पाद तळे आंठु पातिले मोते केते शांति मिले मो पाई से प्राण देले, निज रक्त ढाली देले, मो पाई से प्राण देले, निज रक्त ढाली देले, तांकु मु केते भल पाई तांकु मु केते भल पाई जीसुଙ୍କୁ मु केते भल पाई जीवन अधिक भल पाई जीविते आसिबे दूत गण संगी सरग मोते नेबा पाई तांको संगी जीवी तांको मु सेविबी तांको पाद तळे बसिथिबी जीविते आसिबे दूत गण संगी सरग मोते नेबा पाई तांको संगी जीवी तांको मु पूजिबी तांको पाद तळे बसिथिबी मो पाई से प्राण देले, निज रक्त ढाली देले, मो पाई से प्राण देले, निज रक्त ढाली देले, तांकु मु केते भल पाई तांकु मु केते भल पाई
जीसुଙ୍କୁ ମୁଁ କେତେ ଭଲ ପାଏ, ଜୀବନୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନେ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଥିବା ହେତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଶିଖେଇଲ ପ୍ରଭୁ। ମୋ ପାଇଁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ନିଜର ତୁମେ ପ୍ରାଣ ଦେଲ। ତୁମେ ନିଜର ରକ୍ତ ନିଗାଡ଼ି ଦେଇ ମତେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ କେତେ ଭଲ ପାଇଲ। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ସେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପାଦ ପୀଠରେ ବସି ତୁମର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁ କରୁ ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ରବ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛୁ। ହରେ ମାଇର ପୁଷ୍ଟାଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେରଣା ଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଯେମିତି ତୁମର ଗୌରବାର୍ଥେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ତୁମର ନାମ ଉଚ୍ଚୀକୃତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପୁଷ୍ଟାଜ୍ଞାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ, ପୁଣି ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଝିଅକୁ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଥିବା ପ୍ରିୟ ଦାସୀଙ୍କୁ ମୋ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରେ ପ୍ରଭୁ। ଜୀବନର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই ଆଗାପେ ପ୍ରେମରେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରି ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥାଉ। हे ପିତା ଈଶ୍ୱର, हे ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱର, हे ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ବି ଈଶ୍ୱର, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ କରୁ এই ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି ପିତା, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। थैंक यू माँ। आमेन आमेन। धन्यवाद माँ, अति सुंदर गीत, अर्थपूर्ण गीत गाई आम पवित्र आत्मा को उपस्थित आनिले, पुणी प्रभु आपन को सुंदर भाव व्यवहार करेले, से प्रभु को नाम को करुछि। प्रभु आपन को यही प्रकार व्यवहार कर आणुअछंती, सेथिपाई आपन को ता सहित प्रभु को धन्यवाद दउछि। आसंते एई समय आम माँ निमते समस्त उच्च करताल देवा। अति सुंदर आराधना आम पढ़ी नेले। प्रेज द लॉर्ड माँ। आम माँ मध्य प्रार्थना कर सारी, आज वाक्य निमते आम प्रार्थना करवानी सीधा सड़क प्रभु वाक्य निमते जीवा। आम मध्य आज अच्छा वाक्य निमते विनीता दास माँ अच्छा, मुझे प्रभु श्रीकृष्ण नाम आह्वान करुच्ची, आगे आसवे प्रभुंर वाक्य द्वारा आम पढ़े ने। माँ आसवा समय आम समस्त उच्च कथा द्वारा धन्यवाद देवा। प्रेज द लॉर्ड माँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद दिए। मो कथा शुभुची तो आज्ञा मो कथा हाँ, प्रभु का नाम को धन्यवाद दिए। आज प्रातःकालीन रियल मिनिस्ट्री सेवा कार्य मत जोग देवाई सुजोग मिलता प्रभु को धन्यवाद दूची। वास्तव में प्रातः काल पर्यंत आ बहुत सुंदर भाव प्रभु दास दासी मान द्वारा यही प्रार्थना सभाटी परिचालित कर आनिले। विशेषकर जो प्रार्थनार अनुरोध गुड़िक थिला कहीं प्रार्थना करछंती, प्रभुंकर वाक्य परिमाण रे प्रभु निश्चय से गुड़िक समस्त शुणी एवं प्रभुंकर गौरव निमंते आगामी दिन मान से गुड़िक सब साधन हम आ उच्च स्वर आम प्रशंसा से प्रभु को धन्यवाद दूची। आपण मान समस्त को विनम्र नमस्कार जनाऊँगी प्रेम रे। आज वाक्य निमंते धन्यवाद दूची। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आज आम को जो कथा कहना को चाहती ता हितोपदेश तार 31 पर्व तार 30 पद रे एपरि लिखा जायछि,
ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଜନକ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅସାର, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରେ ସେ ପ୍ରଶଂସିତା ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ବାକ୍ୟଟିକୁ ମୁଁ ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲି, ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମତେ ଚାଳନା ଦେଲେ ଦୁଇଟି ନାରୀ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାପରେ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ନାରୀଟିକୁ ମୁଁ ନଉଥିଲି, ସେ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ମାତା, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ, ଆଉ ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ମରିୟମ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଜି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ। ସେ ଯେ କଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆଦେଶ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଆଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ କହୁ, ସେ ଜଣେ ମନୋନୀତା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିଛୁ। ଲୁକ ତାର 1 ପର୍ବ 30 ପଦରେ এই ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ସେଥିରେ ଦୂତ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଗୋ ମରିୟମ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ। ଯେମିତି ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଈଶ୍ୱର ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ନହେଲେ କେହି କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତିନି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଉ ଏଇ ଅନୁଗ୍ରହ ପାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଉ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଇ ଯୋଜନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଆଉ ତାହା ସଫଳ ହେଲା। ଆଉ ସେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ମରିୟମଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଆଉ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେଲା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଜଣେ ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ 1 ପର୍ବ 34 ପଦକୁ ଯାଉଥିଲି, ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଦୂତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ଭାଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଏଟାକୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଯେମିତି ସେ ବିବାହ କରିନଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଟା କିପରି ସମ୍ଭବ? ସେ କହୁଛନ୍ତି 34 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ମରିୟମ ଦୂତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ମୁଁ ତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥାରୁ, ତାଙ୍କର ଏଇ ଭାଷଣରୁ ଈଶ୍ୱର ଯେ ଜାଣିନଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ନିଜ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ କେମିତି ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହବ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଜଣେ ଯେ ଏଇ କଥା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ମୁଁ ହଉଛି ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏଇ କଥାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ହଉଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଘଟିଗଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଥା କହିଦେଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। 46-47 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ମରିୟମ କହିଲେ, ମୋର ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛି, ପୁଣି ମୋର ଆତ୍ମା ମୋ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଉଲ୍ଲସିତ କରୁଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟରେ ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣୁଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କଥା କହିଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଭୟ ନଥିଲା। ଜଗତ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବ, କେମିତି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭୟ ନଥିଲା। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଆଉ ଯାହା ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଯାହା ମୋ ପ୍ରତି ଘଟୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ହଉଛି, ତାମାନେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀ, ପବିତ୍ରା, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ ସାହସିକ ଏବଂ ସେ ନମ୍ର ମଧ୍ୟ, କାରଣ ନମ୍ର ଭାବରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାରୀ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ତ ଆଜି ଏବେ ବି ଭାରତ ବର୍ଷରେ କଣ, ପୃଥିବୀ ସାରା ମଧ୍ୟ ଆଉ ମରିୟମଙ୍କର ସେବା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସବୁ ରୋମାନ କ୍ୟାଥଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡିକ ଗଢି ଉଠିଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ତଥାପି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଭଳିଆ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନିଶ୍ଚୟ, କାରଣ ସେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ବିଷୟ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଘଟିଲା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ସେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।
जदि आमे लुक 2 पर्व तार 7 पद को जीवा आ सेठी मध्य आमे देखिबा जेतेबेले से जन्म देले अवश्य जन्म पूर्वर जोसेफ को से कहथिले कि नहीं जना नहीं जे एमती गोटे घटना कि जोसेफ गुप्त जेहेतु से धार्मिक लोक थे निंदार पात्र न करने से लुचिकी चली जा समय दूत दर्शन देकी सब कथा बुझेदेले से संगे रहिले सहित रही से समस्त कार्य साहाय्य कले लुक 2 पर्व 7 पद लिखा जाए पुणी से आपणा प्रथम जातिर पुत्र प्रसव कले गुहाल कुंडरे उड़ाई गुहाल कुंडरे शुआई देले कारण बसा घरे से स्थान नथिला जिते आम 8 पदरु आहरी जीवु से दूत माने देशपालक माने से कि प्रकार प्रभुଙ୍କର दर्शन करुछंती कि प्रकार गौरव ये सब मरियम देखुं सब देखिकी हृदय आनंद निश्चय भरी जाउथबो कारण कौन कौन घटीगला ये दिन मानक से चिंता करुवे सतरे मो गर्भ दे परिचालन करता यीशु आसीगले यही समस्त कथा जितेबले से मरियम से सब विषय गुड़िक से हृदय रखिले जेम लिखाई तुम हृदय को अति जत्न रख से हृदय को अति जत्न रखिले कारण से 19 पद लिखा जाए किंतु मरियम ये समस्त कथा हृदय रखी आंदोलन करने को लगिले खूब सुंदर भाव यीशु जन्म आरंभ ठू से जन्म हवा पर्यंत विषय एत सुंदर सुंदर कथा गुड़ाक लिखाला यीशु किंतु जितेबले 2 पर्व से बड़ हेले बढ़ी जेरुसलेम मंदिर शिक्षा दौले यीशु जो रहीगले किसी कथा मरियम को विषय आम जाना पारुचे सेठी जितेबले से रही जाउछंती से भावुचंती जे सांगे से यीशु आसुचंती से फेरी गला बेले भावुचंती किंतु सेटा नथिला से रही जाइथिले पिता गृह रही जाइथिले जिते मरियम फेरी आसिले फेरी आसी देखिले देखिला परे मन प्रश्न आसला जे कहीं तुम्हें मते माने एमती व्यवहार करुच यीशु संगे से कथबार्ता कले तापरे जेते ए घटना घटीगला तापरे किसी विषय देखा मिलला कि यीशु मरियम को प्रति कि संभाषण सब करथिले आम जानिचु जे बहुत समय से प्रकार संभाषण सब करमती सत्य जमती से जड़े माने केमती गोटे जगत भी आड़ मरियम को भल पाऊ माँ से तेणु से भल पाउले किंतु केमती केमती संभाषण जितेबाला आम जोहन को जीवा जोहन पुस्तक जोहन पुस्तक तार 2 पर्व कार्यवली यीशु कार्यवली आरंभ होता जितेबाला से कथा आरंभ होता से पर्यंत मरियम देखी ना यीशु कार्य देखी ना किंतु से जो समस्त विषय घटीगला से समस्त विषय से भल भाव जानिले जे एमती जड़े से कौन करेंगे कौन ना आश्चर्य कार्य उद्धार कार्य सब हम ये सब से हृदय मध्य रखी तेणु गोटे विश्वास जे मुझे पुत्र को जन्म देती त्राणकर्ता को से आश्चर्य कर्म कर काना नगर प्रथम आश्चर्य कार्य देखागला जोहन 2 पर्व आम देखू काना नगर प्रथम आश्चर्य कार्य देखागला से द्राक्षारस सरी जाइतिला विवाह घर रे से लोक मान समस्ते कहले पुओ को मध्य से कहले कौन कहले जे द्राक्षारस सरी जाइए यीशु कि प्रकार संभाषण देले से यीशु कहले गो नारी मते कहीं जड़ित करुअछ मोर समय एपर्यंत उपस्थित होना निजर माँ को से गोटे संभाषण देले जे गो नारी यीशु संपूर्ण भाव ईश्वर थिले संपूर्ण मनुष्य मनुष्य भाव जोसेफ पालनकारी पिता आ मरियम पालन जन्मदात्री माता थिले तथापि से ए प्रकार गोटे संभाषण करुचंती जेमती कि गो नारी तुम सहित मोर कौन संपर्क जहां द्वारा यीशु आसिले निजे ताहांको जदि ए प्रकार भाव विषय से कहउचंदी माँ मनरे केते कष्ट आसला कथा किंतु से सेमती कष्ट न करी से परिचारक मान कहउचंदी से तुमको जहाँ कहती तुम्हें ताहा कर सेठी भी यीशु निजे कहउचंदी मोर समय उपस्थित हेई नै तेणु मु किछि कार्य करि किंतु से कले कारण से ठीक मरियम जेन हृदय सब कथा रखुथिले सेही समय मध्य आ से प्रकार भाव रे कले तापरे आमे देखिबा लुक तार 8 पर्व आ तार 21 आ 22 पदरे सेठी केते लुक तार 8 पर्व
21 ଆଉ 22 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ହେଇଛି 20-21 ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ 19 ପଦରେ ତାଙ୍କ ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆସିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା ଭାଇ ମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଗହଳି ହେତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ପାରୁନଥିଲେ। ସେଥିରେ ତାହାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ବାଦ ଦିଆଗଲା ଆପଣଙ୍କର ମା ଓ ଭାଇ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ବାହାରେ ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ଓ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମୋର ମା ଭାଇ ମାନେ। ତାମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିକଟରେ ଥିବା ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମା ଭାଇ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ନିଜ ମା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ସେ କାହିଁକି ଏଇ ବିଷୟଟି କହିଲେ? ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ନିଶ୍ଚୟ ମରିୟମ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପର ସମୟରେ ଆଉ ସେ ଜାଗତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଲିପ୍ତ ହେଇଗଲେ କାରଣ ତାଙ୍କର ଯୋସେଫଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡିଏ ପୁଅ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ସାଂସାରିକ ଭାବରେ ଦିନ କାଟିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡିଯାଉଥିବ କାରଣ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଜାତ ଆଉ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ସେ ରଖିଛନ୍ତି ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ। ତେଣୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡିଯାଉଥିବ ଯେ ମୁଁ ବୋଉଟେ ଦେଖି ଆସେ। ସେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଧରି ତାଙ୍କ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖା କରିବାକୁ। ଯଦି ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ମୋର ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ। ତାମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ତୁମାନେ ହଉଛ ମୋର ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ଆଉ ପାଳନ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ଯେ ଈଶ୍ୱର ବିରୋଧୀ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁନଥିଲେ କାରଣ ସେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ନାରୀ ଆଉ ଥିଲେ, ସେ ପବିତ୍ର ନାରୀ ଥିଲେ। ସେ ପୁଣି କେତେ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା କିଛି ସହଜ ବିଷୟ ନୁହେଁ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଆଉ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଈଶ୍ୱରକୁ ଗୌରବ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏତେ ସବୁ କଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୀଶୁ କାହିଁକି କହିଲେ ଯେ ଯୋଉମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ଆଉ ପାଳନ କରନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେତେବେଳେ ମରିୟମଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ବାଦ ପହଞ୍ଚିଥିବ। ଆଉ ସେ କଣ ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ହେଇଥିବ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ବୋଧନ କଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଇଗଲେ, କୋଟିନିଧି ପାଇଗଲେ, ଆଉ ଜଗତରେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଦରକାର ଥିଲା, କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା? କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ବାଣ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ ହେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟି ସରିଦେଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ସାଂସାରିକ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ହୁଏତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସେଇ ବିଷୟ କହିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ତାର ଲୁକର 11 ପର୍ବ 27-28 ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ କେତେ ଜଣ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ବାକ୍ୟ ପାଳନକାରୀ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କେତେ କହିଲେ, ସେ 27 ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇ ସମସ୍ତ କଥା କହୁଥିବା ସମୟରେ ଲୋକ ସମୂହ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲା ଧନ୍ୟ ସେଇ ଗର୍ଭ ଯାହା ତୁମକୁ ଧାରଣ କଲା ଓ ଧନ୍ୟ ସେଇ ସ୍ତନ ଯହିଁରେ ତୁମେ ପାନ କଲ। ମାତ୍ର ସେ କରେ ନା, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ଓ ପାଳନ କରନ୍ତି ବରଂ ସେହିମାନେ ଧନ୍ୟ। ଯାହାକୁ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସତରେ ସେଦିନ ମରିୟମକୁ ସେଇ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ମାତ୍ର ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାନ୍ତା ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ସେଟା କଣ କମ ବିଷୟ କି? ଈଶ୍ୱର ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀ ନାରୀକୁ, ଜଣେ ମନୋନୀତ ନାରୀକୁ ମନେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲା, ସେ କଥାଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହବା କଥା, ସେ କଥାକୁ କେହି କାଟି ପାରିବନି। କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେଇ କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ମନା କରିଦଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ନା, ମାତ୍ର ସେ କହିଲେ ନା, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ଓ ପାଳନ କରନ୍ତି ବରଂ ସେହିମାନେ ଧନ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ସେଠି ବି ସେ ଶ୍ରେୟ ଦେବେନି, ତାଙ୍କୁ ସେଠି ବି କିଛି ସମ୍ମାନଜନକ କଥା କହିଲେନି। କି ନୀରବ ବି ରହିଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ନୀରବ ବି ରହିଲେନି। ହଁ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ନୀରବ ହେଲେ ରହିଯାଏ, ନୀରବ ବି ରହୁନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସତ୍ୟ ସପକ୍ଷରେ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଅସତ୍ୟ ବିଷୟ ନଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ ଏମିତି ନା କେମିତି କରିଦେଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ତ ସେଇ ସ୍ତନରୁ ସେଇ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଗର୍ଭ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇଠି ବି ସେ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ଓ ପାଳନ କରନ୍ତି ବରଂ ସେହିମାନେ ଧନ୍ୟ। ଏତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଲା ପରେ ମରିୟମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଉ କରୁଥିଲେ, ସତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ଯୀଶୁ ମରିୟମକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନା, ସେ ମରିୟମକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ।
से मरियम को भल पाउथिले कारण जेतेबेले क्रुसार्पित समय आ से जोहन को पाइले जो शिष्य को से भल पाउथिले आ सेठी जोहन सबुड़ाक पढ़िले समय हम तेणु जोहन 19 पर्व आ से स्पष्ट कहते लिखाई से माता को और जो शिष्य को से भल पाउथिले गोटे डाकी कहले ये तुमर माँ को कहले ये तुमर पुत्र आ जोहन कहले ये तुमर माता तुम ताहांकर जत्न नियो से माँ दुखरे भांगी पड़े काले से जोहन कौन कले से दंडरू से स्थान नहीं गले जमती से कृष्य मृत्यु देखिकी से व्यस्त हेबेनी से नहीं गले जीशु कर्तव्य भी कले जागतिक भाव में जमती मरियम लालन पालन कले सब कथा बुझिले ठीक सेमती से लालन पालन कर हेतु शेष अवश्य जमी भलरे कटिबो से जानिले जो शिष्य को से प्रेम करते ही कहले तुम्हें तुम्हें कथा बुझ बोली से दंडरू नहीं चली गले चिंता करी जदि जीशु मरियम को से माने ये करते जत्न ने कहीं दिन जदि भावुवे मो पर मो माँ कौन हम जदि भावुवे भाभी था से दिन ही पारदीश को नहीं था कारण से दिन से दुईटी चोर मध्य जी ग्रहण कला से दिन से पारदीश को जीवार सुजोग पाइला आई दिन ही से माता को नहीं पारिथा ना कि माता को से छाड़ी गले समस्त संगे छाड़ी गले माता बुझिले जिते आम प्रेरित एक पर्व को जाऊँ लोक समस्त को प्रतिज्ञा विषय कहते शिष्य मान कहते तुम्हें जेरूसालेम छाड़ी कुआड़े जाओ ना तुम अपेक्षा कर से 120 जन थे जीशु माँ भी थे भाई मान थे जिते जीशु थे जगत से सहित से एते समय काटि पार नथिले हुए तो से पवित्र आत्मा पूर्ण ही नथिले उणा विषय देखा हेतु शिष्य मान सहित से प्रार्थना निविष्ट रहिले निश्चय अन्य शिष्य मान सहित समस्त जो पवित्र आत्मा अवतरण कले निश्चय माँ आ भाई माने से समय देखा मरियम को जे संपूर्ण मनुष्य थे जीशु जन्म है पर भी से मनुष्य थे जानूले से कहले मु गले तुम विषय साक्षी देवे जीशु विषय साक्षी देवे यही कथा से जो कही से कथा मरियम भाई मैंने ग्रहण कले शेष पीड़ित मान सहित रही से पवित्र आत्मा प्राप्त होगापी प्रार्थना निविष्ट चित्त होकर रही यही कथा मोर कहना कथा या जे प्रकृत में जिते प्रभु कौन चाहती प्रभु कौन भल पाती जदि ताहा आमे जानी पारंतु सेदिन मरियम जदि जानी पारथांते ताहले से जीशु संगे गोटे प्रचार कारणी जमी जोहना सुसाना अनेक मरियम एम सब मरियम एम सब जिते से प्रेम कर पछरे गले किंतु मरियम जन्म करदेवा सत्य जमी कर्तव्य सरीगला कही से अन्य संतान संतति मान सहित से सांसारिक मना हो गले जिते स्वाधी थे जिते पवित्र थे से कार्य संपूर्ण कर पारे तेणु मनुष्य भाव ही प्रेरित मान संगे पवित्र आत्मा गर्भधारण कले किंतु पवित्र आत्मा पूर्ण ही पारे पवित्र आत्मा पूर्ण हवा को पेंटिकस्ट दिन पर्यंत अपेक्षा करने पड़ा किंतु जिते रेपुटेशन बहुत भल था गुड रेपुटेशन था किंतु सत्य जमी लेस इम्पोर्टान्स दिगला सत्य जमी विषय किसी कम कथा कहला भाई आमको मन हो किंतु ठीक तार विपरीत जिते अन्य विषय देखे से आउ गोटे विषय को जाए से होचंदी मरियम जहाँ प्रति जीशु बहुत मनोयोगी थे जीशु बहुत कार्य करते गोटे विषय थिला कौन ना से जीशु पाद पाखे बसी से वाक्य शुण बारंबार बारंबार जीशु कहते जो मैंने मोर वाक्य शुणती पालन करती से धन्य ये विषय बारंबार कहते से मोर भाई भूणी आई मरियम तार रेपुटेशन किसी भल नाला से मोटे से तार रेपुटेशन एत खराब थिला जे लोक मैंने जीशु पाखक से आसूची विषय केते खराब कथा कहते पापिष्ठा स्त्री प्रकृति से पाप कर तो मना भी करूनी से पापिष्ठा स्त्री आम जो माथ्यू को जीवा से माथ्यू रे लुकरे जोहन रे सबु समय विषय बहुत माथ्यू 26:6-13 लिखाई माथ्यू 14:3-9 लिखाई लुक 7 पर्व 36-50 लिखाई जोहन 12 पदरू 1-8 लिखाई
किंतु मु विशेष करी आ से लुक 7 पर्व को मु नबाकू इच्छा करूची आ सेठी तांको विषय कोन कहा जायछि अंकर रेपुटेशन बोली किछि नथिला मात्र आ से जने पापिष्टा स्त्री लोक थिले देखिबा लुक तार 7 रो आ 37 रो हमें जे देखिबा से टेबल लिखा जाय 36 रो मु पढुची आ फारसी मानक मध्यरु जणे ताहांको आपणा सहित भोजन करबा को निमंत्रण कले सेतिरे से फारसी गृह रे प्रवेश करी भोजन रे बसिले आ देखो से नगर रे जणे पापिष्टा स्त्री थिला यीशु से फारसी गृह रे भोजन रे बसी अछंती एहा जानि पारी से गुटे पात्र रे सुगंधी तळ आनी पछाड़े ताहांका पाद पाखरे ठिया होई रोदन करू करू अश्रु जଳରେ ताहांका पाद सिक्त करी निज मस्तकरे केशरे ताहाकु पोछिबाकू लागिला आ ताहांका पादକୁ चुंबन करू करू सेई सुगंधी तैଳ लगाई देबाकू लागिला ताहा देखि जे फारुसी ताहांको निमंत्रण करथिले से मने मने कहिले ए जदि भाववादी होइथांता ताले एहाकू जे स्पर्श करूअछि से किए से की प्रकार स्त्री अर्थात से जे पापिष्टा एहा जानि थांता यीशु ताहांको उत्तर देले सिमोन तुमको मोर बहुत किछि कहिबार अछि से कहंती गुरु कहंतु सेठू से 41 रु आ से महाजन दुई ऋणी थिले से ऋणी को विषय से कहले आ जेते बेले आ हमें 44 पदटी देखिबा से स्त्री प्रति मुख फेराई शिष्य मान कहले एही स्त्री को देखुअछ मु तुमको गृह को आसिली तुमे मो पाद पई पानी देलो नाही किंतु अश्रु जळे मोर पाद सिक्त करी निज केशर ता पोछि देला तुमे मते चुंबन कलो नाही किंतु मु भीतर को आसीबा समय ठारू ए मोर पाद चुंबन करिबारु क्षांत होई नाही तुमे मोर मस्तक रे तळ लगाइला नाही किंतु ए मोर पाद रे सुगंधी तळ लगाइला एणु मु तुमको कहूची यार अनेक पाप क्षमा होइछि कारण से बहुत प्रेम कला किंतु जहा को अल्प क्षमा दिया जाए से अल्प प्रेम करे आउ से शिश को कहिले तोर पाप सब क्षमा करा गला प्रेज द लॉर्ड प्रभु को नाम को म धन्यवाद दे यीशु आसीथिले जगत रे गोटिए उद्देश्य पा से पाप क्षमा करी परित्राण देवा पई आसीथिले आउ तांकर कोनोसी उद्देश्य नाही से जेमती 100 मेंढारू 99 मेंढा को छडा गोटिए मेंढा जे हजी जाइतला ताकू से खोजिबा को गले तेणु जिते बड़े यीशु को बहुत कथा कह जाए से कहती मु धार्मिक मान को आह्वान करने को आसनी मु पापी मान को आह्वान करने को आसी पापी माने जदि तांकर वाक्य शुणती आ पालन करती आ मन परिवर्तन करती आ से माने तांकर माँ भाई पुणी हो जाती कारण यीशु जिते बड़े आ से मरियम तांकर सब पाप क्षमा हला आ विषय से बहुत कथा कहते से मोर समाज केते स्थान लिखाई से मोर समाज निमंते कार्य करिछि आ से तमने एमती करनी मात्र से आसीबा पठर मोर एक प्रकार भाबरे से मते प्रेम करी मोर ये करछि तेणु तार सब पाप क्षमा करला प्रेज द लॉर्ड आज ये तो जीवन रे आमाने अनेक प्रकार भूल त्रुटि करूछु किंतु हमकु भी जानिबा को पड़िबो प्रभु का आत्मा को द्वारा हमर सब पाप क्षमा हिछि कि नाही ता अर्थ या नुहे जे मरियम परि स्वाध्य बा उचित निश्चय गोटे नैतिक भाव में जीवन काटिबा पवित्र जीवन काटिबा आ आदरणीय जीवन काटिबा यह उपयुक्त किंतु आज भी सेमती केवल ख्रीस्टियन मान मध्य नुहति मरियम नुहति आज पृथ्वी में मध्य बहुत जन अच्छा स्वाधी स्त्री माने अच्छा साधु पुरुष माने मध्य अच्छा जो माने निज निज को बहुत नैतिक कार्य नियोजित कर रखी बहुत भल भाव सांसारिक जीवन आंडलिक जीवन माने देश में बास कर सामाजिक जीवन बहुत सुंदर जो मांगरी अनेक अनेक पुस्तक पुस्तिका जो मान विषय लेखा लेखा जाए से लोक मैंने विभिन्न सभा समिति रे मध्य निमंत्रण करती विषय बहुत किछि कहा जाए धन्य अटंती पुरुष मान मध्य अच्छा जमी आम जातीय नेता महात्मा गांधी से बहुत भल लोक थे नैतिक लोक थे पाप को घृणा करते मंद को यीशु को भी सी प्रेम करते किंतु शेष समय एते भल लोक एत नैतिकवान होकर शेष समय देवतार ना उच्चारण कर से प्राण त्याग कले किसी लाभ है ना नैतिक जीवन पवित्र जीवन धार्मिक जीवन ये सब जे आवश्यक नहीं मुझे मात्र ताहा जेते आवश्यक ताठारु आहुरी अधिक आवश्यक प्रभु कौन चाहती प्रभु यीशु कौन चाहती समस्त आज्ञा मानिबा को पाद से कौन कहले मार्था मरियम को गृह एक कथा कहले मार्था मार्था तुम अनेक विषय व्यस्त जमी मरियम से दिन अन्य भाई भौणी सेवार से लगी जाइए किंतु मरियम तो उत्तम भाग मनोनीत करके भी हरण कर देखु यही पापिष्टा स्त्री तार बहुत कम तार बैड रेपुटेशन गुड रेपुटेशन तार नाही किंतु तार विषय जो कथा सब कहगला जो इम्पोर्टान्स दिगला देखा जे जगत जो सुसमाचार प्रचार कर लोक कथा कह आज पर्यंत वाक्य केते आज को जीशु आस 2000 वर्ष पर गलानी आज भी से वाक्य आज आम पढ़ुचु
आ सारा जगत लोक मैंने से पापिष्टा स्त्री विषय जानती किंतु सबुठारु आश्चर्य आनंदजनक विषय हूँ ये पापिष्टा स्त्री लोक आते निजक यीशु पूरा प्रस्तुत करदेला मत थे भौणी मो भौणी गोटे प्रश्न पचारुले कहले जिते सब जिन जगत में बिक्री सब होची से सबूर मूल्य तो दशमांश प्रभु को दबा कथा मुझे हाँ दबा कथा ना जदि गोटे कुकुर मान बिक्र कराए आ दशमांश सागे सागे मना कर कहीदेली नाई नाई बाकी लिखाई बेश्या मान मूल्य आ कुकुर मूल्य आ तुम्हें प्रभु देव ना आ लिखाई से वाक्यटी बंद कर सांगे सांगे मो भौणी से बहुत ज्ञानी निश्चित भाव में तार बहुत ज्ञान अच्छी सांगे सांगे कहीदेला आदि सेमती से मरियम मोर मन अच्छी मो भौणी मन थी कि ना से कहीदेला जदि सेमती होता ताले मरियम से जन पापिष्ट स्त्री लोक था पाखे जो जटा मांस सुगंधि त्रैल था से बेश्यार मूल्य से बेश्या कार्य करके आनी केमती से प्रभु पाद ढाईदेला मत ढाई देकी से सम्मानित है सब पाप क्षमा कराला मु चुप हो गली प्रकृत में ईश्वर वाक्य हूँ जुधार खड़ग केतबे एपटे केतबे सेपटे कहुए केतबे क्या कौ परिस्थिति कौन कहुए आम जान तेणुक मुझे शुणिली मुझे पूरा चुप हो गली मुझे हृदय मध्य मुझे ग्रहण सतरे तो से दिन से कौन कम करुला एत बहुमूल्य तौल था किंतु तार तो से धन हो जो प्रकार भाव से धन उपार्जन कर भी प्रभु ग्रहण कर प्रभु आम पाखर कि चाहते प्रभु केवल चाहती वाक्य शुणी आम संपूर्ण परिवर्तन जीवन काटबू जेकोसी पापर आम मुक्त हबू ता अर्थ यह नुहे जे आम पाप करूँ पुणी जीशु प्रेम करें कारण एवरी पुस्तक 6 पर्व लिखाई से पाप क्षमा मांगती परित्राण पाती पुणी से लिखाई से पापार्थक बड़े अवशिष्ट रही मु भावुची जीवन सारा से मरियम आबे भी से पाप कर कारण से जीशु पछे 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 जाऊँगी सहित से लगी रही गृह में गोटे दुखद घटना घटला तथा जीशु से आश्चर्य काम लगी रही जिते जीशु क्रूसार्पित करागला से लगी रही जिते जीशु समाधि मध्य रखी दिगला से भी से लगी रही कहीं ना समस्या आसुच्च चल जाऊँ से किंतु छाड़ी जाऊना से किंतु छाड़ी जाऊना मो प्रभु को मुझे जी मो प्रभु को मुझे जी से कौन जानला कि जानी से रही दूत दर्शन दे ना से तथापि जीशु सही पारे जो मरियम एत प्रेम कला से सब पापर क्षमा पाई से एत प्रेम कला किपर से देखा नदेवे जिते से कहते मरियम राबुनी कहते लोक मैंने स्त्री लोक मान बहुत प्रकार भाव में कथा कहती जमी करती उपसर्ग मंडल स्त्री लोक मान कथा कहवा उचित निश्चित भाव में से सब कथा जुक्ति तर्क करें स्वामी मान घर पचारे किंतु किसी जुक्ति कथा कहीपर तथापि भाव जेबदी भाववादिनी मैंने स्त्री लोक मैंने से प्रकार थे से प्रकार होता किंतु से सुषमाचार प्रचार करने से मगदलिनी मरियम को से दिन प्रथम आदेश दिया जा तुम भाई मान को जना से प्रथम सुषमाचार प्रचारकारिणी से गोटे पापिष्ठा स्त्री से किंतु हो गला पुण्य स्त्री से जीशुଙ୍କର प्रचार कार्य कला तेणु बेले बेले मन रे ए प्रकार भाव आसे कौन नैतिकता मरियम पर नैतिकता जीवन मु काटिबी ना ए प्रकार भाव रे प्रभु सबू चाहती से आम पवित्र जीवन काटबू कि से चाहती वाक्य आम शुणबू वाक्य आम पालन करूँ ताहले जाइए से आम को ग्रहण करेंगे से भाया गोटे स्त्री थिला से रूथ थिला से भाया गोटे स्त्री थिला से नैतिक जीवन में तार बहुत भल था कि रेपुटेशन भल नाला कारण बाल्यकाल से अल्प बयस स्वामी मान घर से गोटे विधवा स्त्री लोक था तो से विधवा स्त्री लोक थे भी पाखे तार रेपुटेशन किसी नाला कि तार इम्पोर्टान्स बहुत हो गला जिते से गला जिते से नयमी कहला तुम ईश्वर मोर ईश्वर तुम लोक मैंने मोर लोक मैंने छाड़ी गला ना अल्प छाड़ी चलीगला किंतु रुथ शाशु को जाबुड़ी धरला से प्रकार से कार्य कला कौन कला ना स्वाधीन भाव में रही शाशु खाइबा पीवा सब आयोजन कला कि गोटे समय आसला से बयस ग्रहण करी कोल गोटे पुत्र देले ओबेद जहाँ वंश जीशु जन्म हेले ए प्रकार गोटे से नारी हो गला तार गोटे पुस्तक लिखागला रुथ नाम गोटे पुस्तक लिखागला जिते गुड़िए पुस्तक अच्छी से मध्य रुथ आउ एस्टर ये दुईटी पुस्तक नारी मान विषय आउ समस्त नर मान विषय लिखा अच्छी गोटे तार किसी रेपुटेशन नाला निश्चय तार स्वामी मर जाइए मुझे जाने स्वामी मैंने मरीगले सी मान बहुत निंदा अपमान शुणा पड़े जमी सतरे जीवन टा बहुत खराब से मैंने चलीगले आमक समक दुर्भिक्ष है सबू हरइले खाइबा पीवा को नहीं निज देश को आसटी मूलिया कम भाया साउंटा पड़ू शस्य आ नहीं शाशु को दवा पड़े
किंतु प्रभु जीशु से जन्म ही से जन्म ग्रहण कले। प्रभु को नाम को धन्यवाद दिए। मोर कहला कथा मरियम पर स्वाधीन नारी पवित्र नारी हेबा नित्यांत जरूरी कि जेतेबेले जीशु डाकुछंती कोनोसी पाप को छाड़ी प्रभुंकर हवा पई तत्क्षणात हमको से सब वाक्य को ग्रहण करिया पड़िबो आ जहा हमठारु केही नेबे नाही। सतरे पृथ्वी तो एमती कही ना जे जने पवित्र बाकी लिखा अछि समस्त आमे पाप करिछु ईश्वर को महिमा रे उणा पड़िछु कि जेतेबेले हमठारु कम आमे जेतेबेले भाबुछु हमठारु अधिक पाप जो माने करूचंती सेमान को प्रति हमर घृणा भाव आसुची। हाँ सेमती करू सेमती करजी एमती जिंस खाउची सेमती केते कोन भाव रे आमे सेमान को एमान को जीवन एमती सेमती कहि देई थाउ कारण हमन को सेरा अभ्यास अछि। किंतु प्रभु को मन को पई आस्थिले जो माने पापी सेमान को ताण कई को आस्थिले से चाहुचन से माने मन परिवर्तन करिवे मन परिवर्तन उपयुक्त फल उत्पन्न करिवे निश्चय सेमान से ग्रहण करिवे। मोर प्रिय भौणी माने भाई माने आमने जे नारी हे थाउ किंबा पुरुष हे थाउ किछि जायस नै किंतु प्रभु आज गोटे कथा कहउचंदी ते माने मोर आज्ञा पालन करो आज्ञा पालन करी माने से पवित्र आत्मा देबे से दिन आज्ञा पालन करिया पई शिष्य तांकर शिष्य माने मरियम को माता मध्य गले आ तांको भाई माने मध्य गले आ पवित्र आत्मा से प्राप्त है कि एपरी काम कले जे आज मु सुनिथिले जने भौणी रिक्वेस्ट दउथिले आ से जने मुख होई चंदी आ जने बधिर होई चंदी आ मु जिसु जेते बेले जगत थिले से मुख बधिर को से गुटे आत्मा भाबरे नाम देथिले आ से मुख बधिर आत्मा को से आत्मा को सहायता से छड़ेले आ से कथा कहला आज मध्य तांको पई प्रार्थना कराइछि आ मु मध्य विश्वास करछि अति शीघ्र प्रभु तांको वाक शक्ति देबे आ श्रवण शक्ति देबे। मात्र से दिन शिष्य मानकर गामुछा रुमाल छुईकी लोक माने सुस्थ होउथिले जेमति रोगी माने सुस्थ हुअंती आ से मानकर घटिया मानकर आनिकी से मानको थोई दउथिले जेम से मानकर छाई बाजिवो आ सेतेबे जगत उलट पालट हो जाउथिला जगत से मानकर योग्य नथला मात्र जगत पई से माने योग्य आचरण करे जीशुकर बाध्य हेले पवित्र आत्मा पाइबा पूर्व पितर तिनि थर अस्वीकार करे कि जेतेबेले से पवित्र आत्मा पाइले आ से जीशुक पई साक्षम हेले आ मध्य ए प्रकार भाबरे से मान जगत को कले आज भी तांकर किछि कार्य बाकी रहिछि पाउलो जेमति कहंती आ जीशुकर सेई जहा किछि असंपूर्ण कार्य रहिछि ताहाको मु संपूर्ण करिया प्रकृति आज भी जीशुकर अनेक कार्य बाकी रही दिन मगदलीन मरियम ता जीवन जो परिवर्तन हो गला देखिक अनेक परिवर्तन हो जीशु सुसमाचार प्रचार कला से जीशुकर आगमन विषय प्रचार कर जीशु कहते आउ थे आसबे आम को नहीं जाए प्रभु नाम को धन्यवाद दिए नाम प्रशंसा करे नाम गौरव करे। प्रभु आज आम को दया करूँ आम हाँ वाक्य शुणला बेले हुए तो आम भावुवा आम के बड़ पापी किए हुए तो व्यभिचार करुच्ची किए तो चोरी करुच्ची किए तो मिछ कहूँ किए हूँ किए तो भाई मान मध्य ग्लानि करुच्ची किए हुए तो अनेक बचसा करुच्ची किंतु आमे जहा करूना कहीं गोटे दिन विचार सिंहासन रे आमकर कहवा कथा अनुसार आम को विचारित होगा पड़ो कौन प्रकार आम नैतिक जीवन आमकर उत्तम जीवन जहाँ साधन कर पारिब नाही जदि आमे जीशु निकट ये सब समर्पण करी पाप क्षमार प्रकृत अनुभूति आमे पाइना ताहले ताहा कोनोसी नैतिक जीवन कोनोसी लाभवान आमे हेई परिबा नाही। लाभवान हबा जेतेबेले नैतिकता संगरे उत्तम कार्य संगरे जदि आमे पाप स्वीकार पूर्वक ईश्वर वाक्य शुणु आ पालन करू ताही प्रकृत रे आमान को पई पूर्ण कर्तव्य आउ कर्म हेबो। प्रभु आमन को आशीर्वाद करंतु आज भी प्रभु आमन को दया करंतु आज भी आमन को मरियम प्रति से मन दियंतु तांका पाद पाखरे बसबा को दियंतु से तांकर जे मार्था कोले मार्था तो अनेक विषय से दिन बोधे से मरियम को पई सेया ही चाहूतिले तांका माता मरियम पई सेया चाहूतिले मो संगे संगे रही थांदे मो संगे करथांदे किंतु ना से जगतर कार्य रे पर किए से मो माँ भाई भौणी जो मैंने ईश्वर वाक्य शुणती पालन कर किए धन्य जो मैंने ईश्वर वाक्य पालन करते शुण से धन्य ये प्रकार उच्चारण कले तेणु नैतिक जीवन में किसी लाभ है शेष पवित्र आत्मा पुनः है विषय इतिहास किसी कहनी निश्चय से पुनः होते किसी कार्य करेंगे आ स्वर्ग जाइए किंतु विषय इतिहास नीरव रहे किंतु से मरियम विषय जीशु साक्ष्य देले तार से अनेक प्रेम कला तार अनेक पाप सबू पाप क्षमा कला गला। प्रभु आम को आशीर्वाद करंतु आज ठीक से मरियम परी आम जेकोसी पाप आम थाउना कहीं मन परिवर्तन करी आ प्रभु को आम खुशी करू आनंद आम मन परिवर्तन कले स्वर्ग में बहुत आनंद हुए आम करना बोली ना नुहे आम बाप्तिस्म नहीं पवित्र आत्मा पूर्ण अच्छु तथापि कार्य मन वाक्य चिंतार अविरत किसी ना कि भूल हो जाऊँगी एवरी पुस्तक लिखा जाए सहजरे बेष्टनकारी पाप द्वारा आम पड़ जाऊँ से किसी भी भूल हो जाए अम्लन हो जाए मन आत्मा आम व्याकुल हुए प्रभु दया कर क्षमा करने साहय मिलन भाव दियो भाई मन लिखाई थोई दी चली आस से बेदी निकट से उपहार थोई दियो जाओ आगे भाई सहित मिलन हो तापर आस
ତା ଛଡା ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଉ କିଛି ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ, ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେପରି ଚାଲିଲା ଦିନ ସେପରି ଚାଲିବୁ, ଏବଂ ଯାହା ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ, ଯଥାର୍ଥ, ସୁଖ୍ୟାତି, ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଯୁକ୍ତ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେପରି ଆମେ କରିବୁ, ଯାହା ସେ ନ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ଆମେ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଛୁ ତାହାକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ଧରି ରଖିବୁ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାରଣ ଲେଖା ଅଛି ଅନେକ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପଡିଯିବେ। ଆମେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଭଲ କରି ଆସିଛୁ, ଯଦି ଶେଷ ସମୟ ଆମର ଖରାପ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ଗୋଟିଏ କଥା ହବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯାହା ନିତ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ବାକ୍ୟରେ କହନ୍ତି ତାହା ଶୁଣିବା ଆଉ ପାଳନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାକ୍ୟରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ, ଯୋଉ ନାରୀ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଶିକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ମହିଳା ସମିତିରେ ପ୍ରାପ୍ତ ସମୟରେ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଅଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ଯୋଉ ସବୁ କଥା କହିଲେ ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ନୂଆ ଭାବରେ ଆଉ ଅତି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭାବରେ ହୃଦୟପୋଷୀ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବାରୁ ଆମର ପ୍ରିୟ ମାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସୀ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳି ଦବା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆହୁରି ଆହୁରି। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରି ଆଗରୁ ଆଣୁଅଛନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଣୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ଶାରୀରିକରେ ଏହି ପ୍ରକାର ସୁସ୍ଥ ରଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଣନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ, ଏ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏ ସମୟରେ ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଯଦି କିଛି ବିଜ୍ଞାପନ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଆସିବେ, ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନେ ପଢେଇ ନେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ରିଅଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଓମେନ୍ସ ଫେଲୋସିପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଷିପ କଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୀନାକ୍ଷୀ ପାତ୍ର ମା ଏବଂ ବିନିତା ଦାସ ମା ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରାଉଛି। ଆଉ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ପରିବାର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଉପାସନାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଇଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ ପ୍ରବୀଣା ମଲ୍ଲିକ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାର ପାଇଁ। ତା ସହିତ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଚଳିତ ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ଦିନ, ଆଜି ହେଲା ସୋମବାର, ରବିବାର ଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭା ରହିଛି। ଆଉ ଅଫଲାଇନରେ ଯାହାକି ରାୟଗଡାର ଟାଉନ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଜିଏସସି ଟାଉନ ଚର୍ଚ୍ଚର ପଛପଟେ ଏକ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ସେ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସିବେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଓପେନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛୁ, ନହେଲେ ଇନଡୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ଆମେ କରୁଥିଲୁ। ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ମାଇଟି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଅର୍ଥର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ଭଣ୍ଡାର ଚୁକେଇବେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ତା ସହିତ ଗତକାଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ ଯେ ବିନୋଦ ପାଲ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ନାତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁ ହେଇଥିଲା। ସେ ସେ ଏମ୍ସ ମେଡିକାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲେ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପିଲାର ପଜିଟିଭ ବି ଡେଙ୍ଗୁ ବାହାରିଥିଲା ଆଉ ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା ହେତୁ ମୁଁ ଅପଡେଟ୍ କରୁଥିଲି ଯେ ପିଲାଟା ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବାବୁଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତା ସହିତ ଜୁମ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।